Gimana nih ya buka packing kayu JNE. Pertama kali nih pakai packing kayu. Ayo. Kering sedap. Berhasil satu. Ayo Bun, bantuin Bun. Oh my god, kita yang mulai deh nih kan. Nah ini enggak mantap. Pakai ini nih. Ini bagus. My istri, my hero. Ini udah aku buka nih. Kita langsung keluarin aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah. Apaan tuh? Udah matiin. Apaan tuh? Ini. Tahu nih apanya? Surprise-nya ada yang ngirimin. Mama Dede main bubble.